السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون عندنا في لونيتي 6 غادي نشوفوا فيه هذا النص ديال ليكتور اللي العنوان ديالو لي سكيور سون دو روتور. إذا كما تتشوفوا في هاد عندنا في الكتاب ديالنا المدرسي قلنا ديال ليكتور في هاد ايفالياسيون بروميير سيمين فواياج اي سوفونير ديال لونيتي 6 عندنا هاد النص هذا ديال لي سكيور سون دو روتور. غادي نحاولوا نقراو النص وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد ان شاء الله. اذا لي سكيور سون دو روتور. La nature est si belle, à perte de vue, il y a deux montagnes avec leurs blancs manteaux et leur air si pur. Notre classe de CM1 et CM2 de Val-de-Visle est partie 2 jours en classe de neige en janvier 2018, dans un beau chalet nommé Neige et plein air, situé à Lamora dans le Jura. À notre arrivée, il y avait beaucoup de neige et nous étions heureux, mais comme il faisait nuit, il a fallu attendre avec une grande impatience le lendemain matin. La première semaine, nous allions faire du ski de fond tous les matins. La deuxième, nous allions pratiquer du ski alpin. Nous sommes montés sur les pistes vertes et bleues où nous avons joué au jeu de quilles. Quand une personne tombe, les 8 autres personnes tombent aussi. Des fenêtres de notre chalet, nous voyions ces grandes montagnes couvertes de forêts enneigées. Nous avons fait des visites remarquables chez le potier, les tourneurs sur bois et sur corne, la fromagerie. Nous avions classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire les comptes de notre argent de poche. S'extraire plus qu'additionner. Pendant les veillées, nous faisions des jeux et chantions des chansons. Que le Jura est beau. Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. C'est pour tout cela que nous remercions la mairie de Val-de-Visle et nos parents. Texte écrit par des élèves de CM1 et CM2 d'après le livret d'activité parcours CE2 métier international. في النص كانت عندنا الكلمة ديال الجورا اللي هي ensemble de montagnes et de plateaux en France، يعني هي سلسلة ديال الجبال في لا فرنسا. وعندنا سكي ألبان هو سكي سور لي هوت مونتاني، السكي اللي تيدار في المرتفعات في الجبال المرتفعة. إذا هاد النص هذا تيهضر لينا على لي سكيور وكيفاش هاد لي زيليف ديال سي ام 1 و سي ام 2 خرجوا اون فاكونس في 2 جور مشاو في جونفي 2018. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. بالنسبة للسؤال الأول قالك لا كلاس دو نيج a-t-elle eu lieu en janvier 2018 ou en février 2005. إذا la classe de neige a eu lieu en janvier 2018. السؤال الثاني combien de jours les classes de CM1 et CM2 ont-elles passé à la neige. شحال من نهار دوزو 12 يوم. إذا les classes CM1 et CM2 ont passé 2 jours dans un beau chalet dans le Jura. السؤال الثالث qui a écrit ce texte. شكون اللي كتبو هما les élèves ديال CM1 و CM2. إذا le texte est écrit par les élèves de CM1 et de CM2. السؤال الرابع قال quel est le type de ce texte, justifie ta réponse. إذا شنو هو النوع ديالو. c'est un texte narratif et il raconte des souvenirs de classe de neige. السؤال الخامسة قال indexer les phrases sont vraies ou fausses. إذا كانت vrai غنديرو vrai، إذا كانت fausse غنديرو fausse. إذا les enfants ont pratiqué du ski de fond à la deuxième semaine. Vrai. Le nom de chalet est Neige et plein air. Vrai. C'est tous les enfants étaient fatigués et déçus. Fausse. La phrase D, la nature était belle et l'air pur. Vrai. La phrase E, les enfants regardaient la télévision pendant les veillées. Fausse. La phrase F, elle remercie la mairie et leurs parents. Vrai. بالنسبة للسؤال السادس قالك pourquoi les enfants avaient-ils classe tous les jours les soirs. إذا
علاش؟ pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire le compte de leur argent de poche. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا مع النص ديال لي skieurs sont de retour. قلنا لا باج 169 من الكتاب ديالنا mes apprentissages en français niveau 6e année du primaire. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا النص هذا مزيان وجاوبتوا على لي كيسيون. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.